eye mansion e no mo de akọ court ni court timi kan ne say oba no ne to asase no evidence wo ho say oba no asase no ye ne dia evidence so wo ho say edan no eye bema ne dia e na court say obi ankofa ne property edan yesu si oba bema yi dan yesu si oba na asase so enti bema na kofa excavator e na obu dan ne gu me ba so yenko ye social media page no na yenko hwe sa ade yi a ekoso ti say husband and wife omo ntimi anka ma na nsi ti husband ne say ni obu dan no na bibia e de na asem ko yenko ti Taking record, please, I beg. Machine na wote ne nka no excavator machine dede na wote ye no ne ye no ukoye social media page Facebook no so a obahu se ebu dan edan fefefe mansion papa bi hey wo de koye social media page adise 99.1 FM Kumasi no na kohwe dan ya excavator ebu egu esanse oyiri ni okunu ntiase anya adwuma omo de akọ court ne so bia kofa ne property oba no property ne na ya asase no bema no so property ne na ye dan na ye siesi asase no so enti obi akofa ne dia bema na kofa excavator e na obu dan na egu se na be ya ne yire no betimi afa na asase over virgin yenkwe case we ndie metimu kakra se de metim sa na tie dia na ye gina so atufo yes ya branch wa she black ya ne dan na ono ba na bre na abrabo ne mfa na nkakra okupia buruchiri wakọ hozura ma abrabo na si so kakra no abasa me dofupa yakobre aba yenyanwo ide ye mpefie bi a akono ye fie asabe ehye ne munyam na yensi na daache ye mane ba omonya ba bi atena odi adwene ne ba ya na o chese obepe proto East Legon oba nso be chese ene yenso ye wo bi da ho sabi busua na to you de yonde manya deeper yi na nduru ho bata ye media to be sa akoto bi de kusisi so na be ma to ne bo pagya mansion si asase so ifie ni wie ye fa ni pe kamfo no e be ba oba na atiri me se mintimi no nwale bio so mani nim se si nya jai pe e be gye de ama ene court na court so hu se monwe se bita fracture monti fa we nyina so na wuja nyo na eja wo isari afa aprot no so fa ne dai be ma ne hwe ya na wo komu no de o ka so de che na wadim kwasi asem ye ne fa de ni wu de fa nyina me wu be budan na gu fom in fact ahomete asefem egu fom ye mfa so bi a emma wo ti asem na se but odwene ho yesu so a wo de che oba no so mfa so bi a mere wo no nso so because we are serious papa anya hwe ya na bone so anya hwe ade hwe ne se de dan bosi ye dene cement se de cement bosi ye dene na virgin obeye ade we nyina wie na sabita fly virgin chief imam na efre me no ye Sofia mpatamu nyina chief imam ade nyanko chief me ni wie a me frɛ ne back e bibia akoto te chief imam Sofia side Barikasi side yes so chief imam dia mama frɛ chief imam o sa mpatamu no ade nyanko pon won hira no virgin na ne ameka nyina ne se e basa ya se menya obonde bia kama bibi mra na waye se na mi ja che wo de nsem bebre ya de nsem masa na obi awo ne woka ebi ebe ko na be ma no so aye bibi nti na oba no so mpe bi enso se no so nkan ajapade no nti ni obi aye ne nya ntimu ye nyina so se ne ya hunu no kakra ya ye mfa ni nkomo
one question am pese me busa maybe a me ba bo we ne ma me biom ba cho koye social media page Facebook no we hu edan a one shin dia no ohye ano ohye o that's is the go dan a wo nyina open best edan a kan ho me ba cho kona kohwe we if you open no design a castle enye just mansion is a castle and ye bu egu over yenko what you say virgin ahomete na wes wo yi dan mu nkonwa nyina be gu abon design a wo ye prewood a wo do wasiesie dan no all of a sudden ahunya de a se be mfiri osoro agya no ya na ye problem bebere o beko virgin nim kwan fa so escape buy ba ne sa osoro tene nsa ofa kwan bebere so ma ne ma scatter ade kon fa so shi obi de tira ase no kon fa so bo obi form no kon fa so bro obi ase no ebi timi yesei mo nhyehyɛ mo japade wa asase na nhyehyɛ wo japade asase so fa akon anweboa ene na achen ebe se na wifuo bubu timi ko wia mo nhyehyɛ mo japade wa mo nhyehyɛ japade a mo nhyehyɛ ne soro fa akon anweboa ene na achen timi nse na wifuo ntimi mu bu fa akon wa japade fa akon nipa wa japade wo no ena wakoma kodi Matthew 6:19 Matthew chapter 6 verses 19 wadi ensem bebre But I'm into my from you am to me mafo. Me bisa ma one question say. So oni be ma ye japade. Na hu se japade ne so. Na ofri ase ye me ne gya isusu se ye be gya ma na ye ma wi anwale bi ma na. Na ne oni ne sem fifire asi dan na edam bi na ha wo. Nti usi ye nyini nyina ama wo. Na ko wale obi a won de ni fifire nka wo. No no me enjoy. Wadwene a udi tu sa na mo no ene de ahin nhira no nipa ohunyansa nhira no wo nipa ohunu nyansa ene wo nipa onyantia ene wo nipa wonti ase ne mu adinya yese ne dwetani na se ohunu nyansa na onyanti ase a emu adinya no yese ne dwetani sika na ne mfaso ese ne sika mapa na mfaso no so sene sika mapa Proverbs chapter 3 verse 13 as wa ohunu nyansa mfaso a wunya no sebe chapter se sika mpa wonhye da hunhu so omu ye nyansafo a ke ba ne sei ko mbetena se kura aka se ye nton property ni nyina o de o plot no so me dan ne board ye nton na ye jiska no ye wo mu obetimi afali o de ne be ye sei ni a check me de bia be ye 1.2 billion o de ase na ma plot no bo be 2 billion okay dan no so me so mbo kapa 9 billion de so a ye mfanye 12 billion wi ate o de na nteme de media nka meche obi aka ho kasika yi nka mbenya ho bibi dia ye bibi Solomon atemu obi Solomon na temu obi a obu ye ebranimu no ebranim emanwamanfo mienu bi ba wa ne nse emanwamanfo mienu bi ba Solomon wanim ebegyina nanim ombegyina nanim no oba ba akoko kan se miwura mepa acho me no obai na tifi kuro me ni ma me we nyina tifie ba ko na me wo ba e wo ne nse wo no so wo ba e ba se ana aba se me wo ye akiri nansa no me wo ye ne nansa pepepe obai nso wo na e ofa akoala enti giewem ya nkura no kura ye gine esese omusi so pepepe ye nyina ye wo faako owo bia nka ye ho media me wo prot no no so asini dan ye sisu tiri nyina asi ba bi baako je ye mienu pani e wo fie ye mienu so na japade ne dia ye tifie ho no obai ba ewu anajo na so obai ya me dini gina wanim ne ba ewu anajo free se oda ne so free se no wada ne so na osore o de suom be fa me ba wo me o solid de suom no obe fa me de na won wuye no ewo me nchen enso no afuna ada enso no afuna me de mada wode ne tu ne kukum me hunu nti no wode ne tu ne kukum wode ne ba wawo ne betu wode ne ba wawo ne sesa me de ana me sori anopa sutu di me sori anopa hema no na me ma ne so ana me pagya me ba na me bufu na hwe na wawu me so ne mu no na wawu na me hwehwe ne ho anopa afa me hwehwe ne ho anopa no na nya me ba na ma hu se nya me ba ne nie no ba ko no so se dabi ana ba ko no se na woboa entro no otwa asase na ye ne dia me dan ne ye me dia na me ba no wote asefo no woboa papa ne ho ka doso no na wo ba no wofo no no ne ba ani wofo na asase ketu se dabi we se dabi woboa wo ba no wofo no hu se fie na afendu se wo dia de plot no me so me dia ne fie na me ba no wote asefo no me ba no wote asefo no kasa e wo omugusu kasa wo hini Solomon anim no ana ohene ka se ana solo se we se me ba no wote asefo we se me ba no tie asefo no na we nso se me ba no wofo we se me ba no wofo no na ohene ka se Solomon onim nyanza ro
Mumra min krante. Ana o se mo fa se camera me. Wo den krante ne ba. Ana ne se kan ne bre Solomon. Ana wo hene kan. Ana Solomon se. Monche abofra na wo te ase ni. Se ni o te ase no obi ase ne de montwa ne mu mienu. No obi amfa half. No obi amfa half. Na mo fa baako. Obi anya baako. Na mo fa baako nso ma baako. Fa baako ma baako. Ne ba se. E ba se wo hene kan sa. Asefo ne ka kire wo hene se. Mi wura. Mi pa ocho. Ana oba baako se mi wura. Me pa cho. Me de me pa cho. Mo fa akoda atiasefo ne ma no. Fa akora atiasefo ne ma ne ose ne de ano. Na kum de mu nkum no. Na kum de ma mu nku no. No kan sa. Bi say yo wo na bi nti ne aba ha ye ko no. Sa akora ne tiase mpo a metima asoma ne bi. That's true. Etu de mo mfa ma no. No kan sa. O kan sa. Efiri sa na ne yam hye. Ne yam hye ne ko ye ne ba na ewu ye no. No ba ko no so kan sa. Na ba ko na ne ba na ewu ne ka se. Miura. Me de munya ni sa. Me de sa de wa kan mu ntwam o. Mu ntwam mienu. Mu ntwam mienu. Ana ohene ni bu ase. Ana ohene ni bu ase se. Mu fa akoda atiasefo ne ma oba a odi kan no. Ana mu fa akora atiasefo ne ma ne o se ma ye nkunu no na ne dia. Eye wo dia wo hwesi ye nkunu. That's true. Ada na mu ni ntia. 1 Kings 3:16 down. Ada na mu ko ade we ho. Ebugu for mu sabita fracho. Mfie se na be take wa mo tima be de mansion se bi. Wa wo dia ubugu ye. Mfie se na be take wa mo apagya foforo asi wo. Nkosi da ben. Na bufuo ba nipa ba me ye bo akoto. Na yetimi atranse adwene ehuna na mo wo se yetuo. Veje man de aye man ma che. Diwen de man ko na meka tie o mo. Din se be ma beka me ni wajai ye nkoche afie na esi wo. Wo de fa me de ma me. Be ma ni da bia ye gya hoko. Hwe ni odata yiri di ya nu. Ni nyina atu asa kremu fio. Man nya me de anu chiro. Asa kremu nya koto. Se bi wo munim anu kwa mfie di ya. Uni ska wo be du wagya wo. Otu fie ho gya oba no. Ono ana tire mo koto ye nyina no de otimu enjoy. Ekosi da e ka kire nse eye ne dia. Ade na motesa. One question me busa ma nyina tim se ade na motesa. Mpa chewo. Edan no, ona na de na abeto ye onya ho ngoe. Okokra. Nti ne anya wo de na wo prape no. Sabe wo betre ma kosi wiase awie. Ya ba ya mfa wia ma wiase. Ye kwa me no mienu ene na efe so do nsa betre se me fie ni. E kina asam ado ye busa ntimi mponte ye si da ho. Ana Hiob sorry. Hiob sorry. No sunsan nta. Anu wate train ntadim. No kan se. Owie no ka wan kasa bi se. Media de jana mi free na yemba. Adajemu na mi free na yemba. Adameko. Adajemu na mi de beko. Job chapter 1 verse 20. Hani ade de share mo tra na o sha atade da. Na da bi. Said you pie free won na yem no. Ukọ mo tra sa na ya de wura ho. Nipa na ya de da wa na be hwa eni wodi ya de bibi chechire ho. Bibia nkura uki yemfa ma. Una wa gudie da ma gugu yemfa hye wonsem. Kwa de sie wa na dwene obi betufu na ade afunsem. Enya ade ya de kodwo ma amfa nko. In fact, so adaka bo de kro betu yi wato wa da jemu atamadaka na koto wadi. Ahudie ma ahudie. Ahudie mu ahudie. Osankafo na ose. Osankafo na ese. Ahudie ma ahudie. Ahudie mu ahudie. Ade nyina ye huhu. Ade nyina ye huhu. Na mfaso ben. Na mfaso. Ana nipa nya no ne bra obi na owiase nyina. Ana nipa wunya no bra wo bra no wiase nyina mu. Ecclesiastes 1 verse 2. The Bible they say unya scared dibi. Na talk kra kono de na no na wuwa eno nko ana ode beko ade ya na yaje ukunu tim ono kro ni ha okwa a na oni fie no santo kwakoro na ko kreti ba ye na adi se na wani so ato be de so be man start izu ogu na fe na busuafo abase entran nka asem na se busuafo nim se nya baba na ye ne nya ba oni se definitely omo ba na hyehyɛ adwuma ni ye esi na sa ase so nko ade ono na be ye ne dia omu se be man abodam no wo kegu fom na fe no won base entran se ne mu gwa dan e kokot na mu ni ho omu start ya boboba no na mu ni ho mu nyina mako hu se fentimu ba mpremra fie na mu nya adaje nkosra ne nkotena bi no be man ne de na busuafo mewe abo ye be se ni aman mo hu anibere wo mo so me pem hu anyafo nyansa nim na no ye bi si nyana ne ye program ayon boy bi a wasi ye be bo ne pass ye nkokum maame bi si ye nkum ni kunu ni nyina ne se okum ni kunu na ne ka akora de be mo no omo obo pa no de ka de be mo o sa date police penny bi date police penny etije se kum ni ye be kunu wasa si tuo nyina o mutimi dwiri evil brand bi dwiri wa won dia ze woni be man na tie under no circumstances a be man be page apade enti no wakun wo ba there be na wo japade ni ma do se de timi ye bi
abe me be pre no ntu abekum yen ka se me ma ye barade bi wo ho nko ade ma na ye dodo enye that's true enye wo a ono ti dan nko asiri fefe wo be wu no che japade a wo mfa we nkoma abusua da wo ye da ya wo ba wo tia wade ase wo na wo dia wa wo makra ma ne dia virgin anye o ye nua ma wo wale ya na ayira ye ese wa me ampa bibia nsu da chi uni wa me ne nkra no be mobo can you believe omo de omu wudia on kase oba no be ye japade bi odi kan su wo tu wanim ansa ono nka bi ntia ne ho da ofasaka bi o miura say no one say time ko ya ha dan ne sa ti ye mo ye ntia kakra nke mpa bi so esa da chi uni wa me ne nkra no ye be ye mobo let us say from the start ya catch them ma na timi ye say oba kan wonye bone kura ma no ayo wakasa o mo sa akase a nyansa pa oba ne nyansa o me yere gino na no ne me di go say am pe bibia da chi mi ni wan kra ni asa catch ye yonko mema on so akasa ni o yere wadwene pa na me yere onim awari ase kra ni o mutaka ma nka bi nche na yere awari ase ekwasi akasa sa o mo se wo mo nkomo medo no medu ni no sofu case me ba me boy no so sofu first case o di jamo no okay da mo ko no hia ba o di e ba o di hia to abla bo so awurade asem so seketre ma wotumi wo ne nkwahye tekyerema nsem wa wodo di na ba ti genhira bre no ye nkanhira asem ne adome owi ano asa aka to so unya ade a fa bre fie unya ka ukunu mfa ye de kana to wanim ye de yedi on ye wo kasa bebre wo ye bibre mu a wo ne nkwa tekyerema wo ne nkwa e wo tekyerema nsem onipa wo do no obedi na ba 1821 ade asi na me wo beje ne cement ni ayonro so bo tene no ene cement ye we say one ton was a one ayonro 60 million ene cement ye 60 Ghana woo 10 bars and so ntimi say anya hwi o cement ba ko ye 60 Ghana you see the virgin ya na ye ka che nuanum nyina se maami wani so atew awale na agu di be ma cross su na jirim se one ne betena fipam a wo de abona no bo no so atu afutuo bi agu wo be ko be ma ne se onu otwempran do be due no yes ade na no se ma pushi nam ne mempran akotena anyway ene se hwe so be do wa wo be hunu okay ye be sere ye nua be ma nso ya o mesere won tini jimi so kakra bufu a wo di akira be bo ne bebiri it's true ye na nka betima to bo de chichire bia wo pekura jama no no nko wo bubu ya mfare ma tiguo no nya na ofisu asisiu no eno ka ma na no hye me dia me pese aduabo no che bibia me mo odua na me dia chew na utibua wiu utibua na ewiu ka se mi firi aduma bi mu na mu ye mi interview bi epushi se me nka se aduma na bibi ase o pa se mate afio se o mo pese o mo hu ni ntia na me se me die ni o mo ka atum so se makoye oba line ti o mo yimadi eno na me di ho nkomo se sei na tie na emum se bibi wo ho na me na menya amamo mfie mienu ebeda adia mo se me na me ye na se omo amum so na amoa Jack bibi ba adese FM 99.1 bo hunu difference na hunu se na nipa ne ya na wonya nya de bia na yakasa ho bebiri sometimes makama nkasa ma ho no hunu wanim no hunu ne bon cherifun onipa bia ne bon cherifun odi ajimisem nyama ye jimisem machine ya di budan ne kura osa han ye oh yeah eye ka foforo excavator mi wa anya dan no odi ase di guard ye oye se de oyi dem won ne ma no na nke wakọ no yi dem won ne ma nyina because we go si foforo ndi obetuma yusu be dan de obugu ansere na de dan nyina ache ono anto ne ma nsiesie efe wadan woni bọkọ no so atua ne ka so timi ni titum no oda no so atua ne ka na ka ma timi apanish na ma na awrade de ne munyam wa wasi fie fefefa ahodi wom se me de ne mi sukra en chance na eboso no munda de aye de beboso virgin but e tro bi so a o mafia se nso tro bi so eye ya na be kogodi enkokona akwa we na yitiri bom rof on suma okura we say siska won wo de abufu be sibi hu ba bi sisi am wo hu so no still awo yo no aha ya this 99.1 FM so what's